celles-là, on va les continuer, bien sûr. Je parle bien des soins d'intention de vote qui nous détournent, effectivement, de... Ah, non, cey ba wan ga demsen nu. Bla futa la tingla jala demsen umbe. Ala base arrière kono demsen umbe minu talam babe minu na mais toy ala tay bo ni ma mo fana soro mimi encadrer o fana bala mais do be ibolu encadrer mais o tese ka nye soro ko foi la igo wizi wozo to igo wizi wozo be chogo mina demseni chamambe o be se dongil dala mais o ma sensi soro igo wozo ya soro chogo mina kono te mo akila ko wozo artiste kura de wozo mina woni ngono ene amena abe woyi ngono abe dongili da malheureusement akunte lame jama kunta lame akun donente mais ala nana ki nana percer togo nana di ama jama nana di ama mais ma se jama mine chogo la aya kini yogoro yayi bo mbado ala be fega jama mine ala di kuma do la ala be adama den son abe tlaka ay mindi ma ba mini la iba me mogo dako ko ala te ma son ko katlaka mine ngalondo ala bi son di katlaka mine ila imai abe fo nafolo tigi do ma ku ka nafolo bana nafolo tlekele ma ban nafolo be bolo changer di nafolo te ban ala yere te nafolo dilangui John de fo awe ko ala de be nafolo dilan ala te nafolo dilan ala te sanu dilan an yere de be nafolo dilan an yere de ba nyini ka soro ngan nafolo te ban ni ame mawo ma daka ka nafolo bana nafolo ma ba so ma yelimana sabla bita soro wartigi bado be dube kono mo kele le be du daire me glolendo ola mais ni ala ya son ayi ban ka son chogo inka jatemina abolo kwa dito ale masina pu kera aba fo ka ba black kama koro ka fienta ala betla ka mine ale la ka disomo vraiment nafolo abe fo de mako nafolo soma yelemana aye bolo yelemanga maban wato betan sanga betan jamu betan mandia betan nga ali aramade kanada ni shima ni mbebife sanga bila ni jelima mandi jelima ngoya fana we dakando de jelima ngoya mande aramade ndo be u jelima ka go yere de sadiri u joli yere abe ke kuma do la imai ali fembu bolo a chekan mimbu u dalakan ni yu sadiri olu ba fo atela meme ni e ya ta abe ke sadiri abe ke dugubuli ko de ibolo quoi mais tellement que abe min bolo abe min da kono o jelima ka go aramade bi ba fena hal ni chendo bebe bala jelima ngoya fana dakando di ala kike fantain ka fzani jelima ngoya de wallahi fantanya uka juguni jelima ngoya ni ala yike fantain ka tlak kike jelima ngoy uka jugude mais ni ala yike fama do be uka jina tike be kono te hera soro sabla u jelima de ka gu ala be fen dima abe sanu dima abe war dima abe du dima abe muso nyuma dima mais ni jelima mandi ima fo isoro jelimandia fana yi sabu nyuma jelimandia fana dakando ne ba foti jelimangoya mande jelimangoya ka juguni fantanyai ni jelima ka go billahi ali fantan dagele ka fsani parce que fantan aka fantanya jelima kadi abeta yoro aramade umba bunya abeta yoro akanu ga be soroy mais ni jelima ka go ini ka nafolo mo ba mene ka du me ikomandu ye nu yi soro be poison do ikono be fo de mako jelimangoya mande ala kanange jelimangoya ji ala kana do amini jila ala kana do ankoli jila ala kana boande mbala fafla mbora ya amame ya pas 3 jours ne video doke nye ladilikandi wizi wozoma ngwa mani male tegere fo kilaele male be tegere fo ibeta wo kono billahi ni male ka tegere fo iku male be mana jeki kan wo koro de ki tachin to du ni dame basuma nonda ni male we je presque 10,000 personnes i jara uye ni kera dongil dala imana dongil bla be million de vies soro iyere menende ikoke chogo don ike taw don kana nyaga jamani na kana nyaga million de vies na kana nyaga uka jemuni na billahi unyebi maloto de la o de la ubi suteni kono te nu nyebi ka tangela uti suteni ne nyafo iye maraka kana ka fie bamananga na ka fo ye flaka na ka tlaka na fie sinwa kana ngiki yere menen ala ika dolo be ka biri ika kle bora kle ijija iki kundo sumana dolo mimi bolo kana to dolo nya bi sabla beni ka dolo do
ima la mede wizi oh iku nyagale lo jamani mina anga esa nube se ka tujo aluka bo kayre groupement do kedro ko wizi wozo ka blanga yi atei amote donc il dala mali kono ni be micro bi bolo kuma mina di fama ubila de ni micro bi bolo de jatigu bila ni micro bi bolo de fanu bila me kono te ni micro ni a décrocher o ya be banende nya fiye ngi ga exemple da adama na makoro fombaka o dongli da jamana ngono ya soran shima wulu ni ka exemple ta cheni che chokroba to askiya modi boka chora min bana odo na ngure ya ko fen to fa kuma francien anyere de la ka do nyinai ni safi jabate malo ton fladi ko ka dama silbe wa jallo akme francien abana lem bani taraka bo malla kana na ye francien kana furake ne wele da ngo artisu ama war nyini mo aminu te dongil da war ma nyinu fede de me ma nyinu fede artisu ayaw bolo frangonga aga artisu chokoroba de deme mali artisi be artisi kele mi ngulila kam malo toni fladi kay ta dama o kera safi jabate kono ta abeya ke ko mutlo tala nga artisi nyogo mbi deme o yeni mikoro bi bolo ede neni nga artisi nyogo mbe je ka nyogo kungo ke mikoro de bi bolo billahi ni ya blat semaine kele we nyine ko sirigi jabate menena ya artisi ka spectacle ke gaspi menena ya spectacle comme wa wizi ni mi koloshi pala mi medi makasobona ya bu abefa bola de mo ti shuteni ya nya finyena billahi an video manu minun taleno kanke mo langoloi an minun ga reputation no golendo na nya ndado ko kolal ni ko bado wo ke ko deni na nya ga kashe ko kuma faya oba unene ka nya arna keri beni ga bara an be tlaki de meya jamana ngono ya na unte kuma date ma kungui bebe se kuma la bobo fona ke ni kera bobo e konote bebe se kuma la nga kuma ni be fe valeur ga doala do afo baga da kafo an video manu nya afo baga de sabla ate an dajeni ate geleya awma imana ni kungo fo chogo na gelera donna na tafo taka jugu ni taye anyo tanya na boy tana nyana bo ante juge ante policier ante ga mo jago ya ka mine ka do ansa gona dafe nga ambe piale fiye ni sira na nyi be ala take jama sona no mi ma ibuke aw nogole aw kera mo nogole le video mani ni kuma na ko video mani ndo mo sebete folo araperu de la goshile ngundo nga bi araperu fana ba awnye olu fana ga garadi ba awn taye orla ngoy ma ngonde mashika danga de ne de ko ngonga kashe uyo ta koke arnaki to ena ajaranye to embe na mafeu wani kashe ma dia ndenga barake mafo ni do mangena ni nana ka video de ko shiko karsa mangena ay de men yinai oy ala tay ala be ne ka kashe di ola ni bingira doka na desela no ka yerebo galombe ka dala beduma do mi me ka fama chente ne be bombo deme o ala tay ala bene récompenser nga shiko boy ka karsel la go shije ka sura ma fenkila shiko ni kerata nga wari juru be dola shiko me fe ga ni kenye pour que nga sika ni fe maintenir ni manga kashe ni mba chentake ni nya ke sampre kan kunji e gaspi be concert ke kashe te di gaspi madi gaspi ma fo jebe ya kale ka kashe ku ka te tlonge kala klabate kashe mene ka concert ke ay kante nyina ko spectacle joli de gratuit la kante yere baga kashe mine o kro iba wan baga kashe mine sidiki jabate baga kashe mine talbi u baga kashe mine safi baga kashe mine bigi ni gesere bigi u baga kashe mine olubu artisia e barade comédie e baray oluga barade ari oluga kashe mine ar kono ne ka bara video mania de ne amboshelende mashi bara ibenga kashe dia ni mako bena ayu yinga nuna nu kungo fie ni kungo ni u deme ku kungo nyana bo esko be salamu bilaila utedo yi kungo ali shugo nteme to kuno yi fodi utoke u ni kungo tu dala uti fode me ni kungo bu dala de sa ube shiga WhatsApp kono ube shiga WhatsApp kono ndeme o ni manya ko mi deme na bi kungo abo iga dodi ya nte faso nyama de nete faso nyama ne nta fode ka bwala na kadie na dia ngiga barake na mwende ga warto kumben dabara mine ne fana energy do de benela ne be dumuni deke me jimi me kuran sara me shisho do kono e na ko le bayle wolo ka ne di ema sadiri ne kana e kungo nyina boka to kan sigi duro ka nga temps perdu e kama o e bi ga na folo mine me ne be nan sigi ni mo bina e ka ke defa ne te danga de ntake ni nya ke alaw tala kana nyesuma jeni lara ibe ga kashe di ni be fengi deme
oh ni contrat bana nakade ni nyala alikiyama jodo afo kitendo ante jamulaw ante falante bala wante jamula ante dugu kile mai nga ni nana ko shigo ndeme binkeranka nere de bese ki ye binkeri ka ki deme ala waswa ala taala wasubhana kama fi sabilillah ngo ala bene sarani ko ina o e fantam bolo golo ko de bi mana ke fantani minka ni defandato bolo fentoku walma mamindo aka bara ede abe fantam de deme mamindo humanitaire do mamindo abe banamagato deme abe desebagato deme ni binkera oka ko parce que ne be boka nani ne video mane dabara be ne ku ne wartigi ni tese ka boka kuma be wartigi min do fana abe fantam deme ne be bombo defend mo defende mbenyere bakundu o kelela nakada fama ya kanan so nga ne ba defa ala mingama o be ne so nga i genengala miseni item fadon item badon kabi ala i dai balmo mi ka wardu kuma te gase dugu fantawma ni ko i soro ni donanga whatsapp ko no ibe nga kashe ni ma di ni nyake sampere kan kunji do se keme be traité facebook sanfa o be na dinema no ma do da kan takedi ne de afode dossier keme be circuler facebook insafe video manu mu afo ubena afo ne mbavo ni manga caché d'intake caché bo bara bena peridu ni video minga ke video time wani wan ma video min conséquence kanga bonya nga video kofe mbado ne video ke ngo ina plenty ko be bola ni video ke ngo ina dobe bo kan fani mbana ni o caché ba dama bon ni me video ke ngo ina mo te fani ni wa mo te mbana ni wa plenty tête kan contrôle o caché fana o moins cher kona tali publicité ne take warla iya démissionné iya dongil dala kurai ima sanga basoro ni ka dongil danga jouer nte wari ngali kife nakade nta nyini fe fana ndoko fo dédicace ke mo ndoko la mbika dongil jouer sabla ibe nye takafe barakela di iya entrepreneur yo kurani ndi ima la ko don ko sobe ina ni ka produit da a général iten de meka ni poster mo ka entreprise do mboke ala kama parce que mba don bara dusube kono ebe fe katanya oye bara kanali nema deli ka publicité ke machila warla ya kabi ala yenda abe fen nga page ka ma wadra ma mene mala mo ko tay ne dela ka dra ma mene mina ngoni ndanga bla nga page ka tike fo ka jenwuli o artiste fara barakela ka o mo ko te jinya kono nga ite artiste imana artiste cadre kono imana nga publicité ki ka bara cadre kono kanade ko do bina ikan walma ini dobe nyona ita e chien ne nga investigation nga yaso leta chien nga kashi dangi ka barake nga boki ga chien ko mi mani ga chien fo mauta lame o ni ne afo mauba lame o danani jamani mi mene fana ka pashiga ne ka nafigu dabalo be nda ne dabara de kono ne ka nafigu tlo gerese be ndabara de kono donc ibe dodi am fana ka nafigu nyena je ko imbe tali mais ebe diga bara la chini ebe na folo soro ega na ko shugo boy gane deme ngalo ndarane la shugo boy gane defend ngalo me ka den la ne kuma na chien joli mo te galla men o ne ka boke defend ne anake ne ba ne wolo e kamade ntake naka de tapo drone balala tapo France 24 ko nyar na kere ni manga caché din take voilà me caché bina ambe caché amba tremede mente barake ni nama be aka ne wa kabisi sa ka fo be ka jea kambla ki ga barake anga caché contrat ka chien ga banga nga wardi o jahadi te bene parce que wo yere kele di ne te gere ken yere to la de men yere ka gere ne gere mi ngere to la o nga na folo yi ani mbale maw mbal ma muso dama do be ani mbal ma ke dama do be ni ma waro la jion kono o yere ka kele a fole fleme ni ma deli ka fa ma mu fleme ki bodi bi la de wana ka de ta fi fa e ko nya fo o ko na soro ngadu karne ba ko du kono ka kan ta fara no de bi fa arrange ko ni parce que ne be kan ta de fo ne mi ne be go de fi o ni e ko te horonyai ko o te dambe ta fi ba ko na soro le de ne wulu ko ko ne nta fota ka kan bo adde nyala nani tade malien te kuma de fami kuma be na foto gudu na kashe ko tlongeta la de ibe nga kashe di mi ga barake na kadie contrat bane salamu la fa i khoro nyamfa numa nyamfa ni nyale ali kema jodo kana foma ko bonjour parce que hal en nete nyon so ran fa da mala kashe de bari nyon che na kashe di katika sira fe un point chez tout abana ne ni le shigo kuma kan
e mo wara te ga fo ne de be ga fo me nga page officielle de kan ye kana tige de a complète ka tabla o no yere ti arrange yoro mi arrange de o tige ka tabla ne ma deli ka fo katla konta assumer de ne be ko fo réseaux sociaux ngamba assumer na kada we aya ke etiquette ya ga do aka noron tenka no shita ubo aya ke aya sebe mali mayo ko fa ka dianga do oni na yo parce que ngo nyafo be ngonde black rochien tala nta nda baradi ne fanga tena nteteme ne re kilo dama re 62 kilo di ne 62 kilo di ntaye 1m78 nteche jala niye nteche kuma baye nteche ja nteche suru ma don na gara bologuru vili me kuma ma keme ka ubenta kan saba duguma o ne re bodo mene te nda baradi o ni enyero minanke karoti no ti bonke sungumi nga ni fana nga page sa fela soro menta sarade o de condition règle do yi o nga principe o ni mami ma content ni ne tade me kan tade fo mbe ga fo nga page kan o ni ti arranger le chiko do boy wallahi il est déjà abonné ne wo fo ne ga abonné o te ward ne ma ne te war soro abonnement na de mami no meno son wala wa abonné te ne ga page kan ne ga abonné te fendine ma j'aime ke baga te fendine ma we kanu di abonné kanu ke chogoy j'aime we kanu ke chogoy shigo be min vo chien do akadanye we kanu partage we kanu commentaire positif we kanu olu de sarate ne kun kono te net olu te ne sarade ne de kan olu sara sabla olu sarate ne kun mbi fe ay kabe ala e jeda machima de liga mbi fe sara soro folo ne be fe ay machimo sara soro muso be de ngolo ka bala me adama de nganza minti fado minti bado kana ki fe ay to sara soro de neto ne o ne o jige be ne fa ngam kanu maga mabo minu sigi ka commentaire négatif ou blabla olu ere négatif di neto olu kabe ala yauda de la ka mo bloquer nga commentaire la aw de la ka ne de mo bloquer nga commentaire la parce que ben ni ka opinion do ni be maw neni maw bi neni we jago yayi ni ne te fenga neni abadan be mo nani dabla wa ne balo ni ne balo be bo mo nani na ya pas de problème menta fode ah way nakade na commentaire la kan fan imba neni mbaye nyore nti bloquer nti jabi kele kote u ne re fana do fana baneni o na ngara nyogon bloquer o ti gundene kunu o mo na ne be bloquer ga bonga page ga ko parce que yene baneni wal ma ki yene fanani nti bloquer mbi nyore di ani bloqué fana obe dobo nga abonné la terima famu yadi nto ke abada ni nteri nene choko mingadi shiku kuma kandu nyafi wuji ngima kana ire bla mina ngono ite mina mi soro yiri bi ibro te yiri de mi soro bere nyimi ko lajigi nyafi yede italen flene kareri bina do bogola ala e sensi fitini mindima flene ga segi alama ala kuna dia fitini mindima ifle ne ka segi alama mandiani mindiri ma ya segi alama nya fiye inyo na jeni chamman de be minu ala e minu sansi mindima ya nyona di oluma olu poira ko make o inyo na be mo shoko be ala fle ne ka sansi do ma cheni to genix bi hal na commanding bli parce que nte hypocrite ga jela sino genix bi akoma nte koro nete nyangwede koro nete hypocrite mo mi me sigi ga je mi ga musique la me ko de mandinye jini bi ko do na comment adresse no fo mali artiste mali kono mi be ne balu artiste mali kono mi ngata be ne kono ni no be kuma ne be on teke ko rota de kanu de be ne artiste je ngo artiste be i commandinye i kun ko kadinye me i ko goyaranye jini bi ko goyarane odona i ka manager ya ka i ka video dota i ka sonkura ka dinga nga petinima no jobenzie kaka blanga page ka en passant que quoi ni chiko de be ka kuma jobenzie blanga page ka 30 minutes nya supprimer ka boy petini ndo ma supprimer de ne de supprimer général nya supprimer ka bonga page ka parce que i commande ni blé hali ala bi kanun ti kanun nakade du ko lo yore ka jiga ko so nga ntife jini si bi cheni mi mbavo ko seli manete na femfo ni ne te ife jinye bebido nga abada edo kodo I
kani tane fe que sabla kabi ngolo la neti to fo wa jembene donc ateme ika ni tara Côte d'Ivoire ni ko shiko jo ni ko général dro bebendo la Guinée beti Burkina beti jamana bamana ngambe fo ne shiko donen we na to fara jamana gono imase I to ma fo yi inyenwa tena nga I commandinye nti fente kife wa ma bi fente to kife wa dobe afoja ko muna cheni masima atama delika shima muna itafe jonya fa ko cheni mashema ashirama wata delila ka sema fana muna tafe mba muna fiye kabinya dengoro to me cheni nga video lango nyi haramu ne haramu ni aramu ko ala ele so arama choko mina kele aya fo kele flana jinigisi bi video monter réseaux sociaux kan mi ye jinigisi bi ka son jouer ka temeneka ne follow de cheni nga dongili jouer nga video kono ya abe fa dongili ngala me dongili nkala mamiru me shiko la main depuis sanchama cheni ndona sizande u cheni ndona sizande mbaka dongili do kala do ba fo sa ko nitaka dongili nere kuma jouer ya mo kuma donc ngo shiko ko ni dongili ka lienchi yane jonde ada abeni fani mbache minu ndela ka nyinga lo klubala minu me lame ka bi sanja ubadon iyo makala tu vois, Ivan, le cœur est en train de s'arrêter, tout doucement, ça prendra encore quelques secondes. Ah, mais. Dealer Social Club, la dernière création Audible originale, disponible en exclusivité sur Audible. Le premier mois est offert. Luca Production À la main. présente. Nikete misegaye jinye ko ufrekele do jango bisila leyai ategumani de mane tunkaka ala ko kera baraye ni wariti ko bite silame misiri fale no seli balanti nega ni shite silame voilà jone akilibe nina Nigeria sa belebele de kapage il y a 4 ans. C'est là 4 ans. Ni me jouer yani. Ouais, sur même minéral la Grenoble la benin fani mbache. Ça va pas. Nous me Grenoble minéral là. Eh Allah, ça va les acheter ni artiste comme baby. Ni ay ko dongale te jouer na plateau ga hypocrite do nda jouer. Kana wardia kana sanudia mais a doñe quoi. Kafoka na madu yala badu ne maki yala kamade neta ni ma doyen ta doyi nete fuarde de batu ala makuma be neta beteto ala made wa kene ngo I commandie I kwatina janye kasabu ke niye ni dongli ni jouera yandi video manite Facebook ça fait minye ni jouer kateme général ga il y a de cela 4 ans nere kuma ni jouer ya mau kuma na ko artiste to John de ada tellement que dongili nya jouer ka chaya billahi kuma de la fon kele mese ka da abedanyere ala ko kera wari ye ni wariti ku bigo ite silame misiri fale ndo seli balanti naga nembete silame ni ne de kuma jouer il y a de cela 4 ans abaka atlobe non il y a de cela 4 ans ne kuma jouer ka promo kai jenga don ko tenin dobe ka be dongli da ko talambala o artiste keme ya ne u ka dongli jouer ya o artiste keme ya ne u ka promo ke ya mais kabi o commencer ka concert dama doni soro alu ta chika kene la bli e mana ke artiste e mana bonya choko itina bonya ka teme keji kande or la nya décider ngo Toabu, fanyimante boka tele la ya ukili ay bonda la sa. Or la ngoy mango désormais artiste jouer na plateau ga ne kejite parce que horondo. Keji ya ka dongli daka donc a jien be yala ka soro ka be ala enda maga dongli jouer na video kono.
mais keji ka dongili keme be bi abe dédicace ke général kanu de yake or la nya décider mami mi fait mami ni bonya mami nya do ya doye quoi wote lara ko kana blaka lara ko no konati na ka juru beta wa nebe oye nebo o retour ke kinke je foka tan sado wa ka horonya juru bena wa ivido mani ni da farle no fi bobara kono billahi ni yele la keji ga me yele mbike yinti mbike ko iko finikise mbi tentende kingi keji mariya de woni wango aka horonya juru beni la no besa jeni kisbi kelendere I komandi ne mais il nana sabana mingo o de aton tigere la foka da jien wuli o de kama ngo nteki febli parce que nya kiye ma doyen kabi ala ida ni I kuma sera ki dona I dona ne ko hali ga bonjour bla ari salam alaikum général yake kana ndoko kana dédicace ke nye ka dongili ko non sona mais imana boyetina boyene ke jere ni dona itina dona ke jere I kelende artiste jeune chama do minu nya damene duguma u de mili kelengele mi flene ngole shiko folo a beni fani mbaje ani de ay orla ani de suska kuma da wulla ya manda do la parce que ni fla be masku clean u de mili ni ani de suisse u fla u ka manga wulla ne shiko ko nten dabara do ala parce que nous fla be mo clean ani de nana cinema ya na genengala shiko nde u de ne nga artiste de ndeme iga ka promoke nga video ta ka blanga pajika katoka ka dongili jouer kabi chene ala chene da ma fo mako bonjour ani comme chene kuma sera ka tourner sur ani fana suda neka no problème tala har nega anvesira ani kunganga na ko fendo ya ampesha mana tuni nyatui nyanda bwa ude miliko la kanda bwa ani ko kumala nakadu ko nyon ko lu furo ko bonga sirate sabla tenya sirala nimi ya do nyemba do nimi ma do nya ala ki sans perdre giga dugu ko le ga diga go dugu ko ndeka papa katala je suis comme ça artiste keme bey ni ngombu to fo biate bansa ne ga dongli jouer depuis u ga dongli folo ni jin gisbi aga dongere ngoni dongli dedo ne kumese ka ni ne ga video ni ko ne ga video sigi tan iba so shegin ko no ko ni jouer nana sa to nana teri kura sur la video man kura sur la anol de ba beke menga serate hashidate nyongwate me komandinye nyafie wani mo mi ngogo shiko to isha shiko te mo jama ta foti ko tiki fana komandinye imandinye o tiki mande wa mo mbi fento fe al ni mi ga dongli la mental la menga video kono ne ba do jama bi la me mo bi don e fle ou 2000 flaute jouer o kelente ukacha ni ne idemeki ga promoke kana dédicace kenye me donc we ka foli kenye ni be siranga ndoko fo konate imana bunya itoko mana kila imana jama soro tina soro kateme kejika tina soro kateme gaspika itna to soro kateme kejika itna soro kateme gaspika aran koro muso mani jakite ay ko beke ko ngo josi sara mani ga dongli je ko ngo aga dongli kura obole anaka concert ko ngake ngo mami nya wele ga fay ngo kana josi sara mani ga jenetike fe en fe chiambli tako ngona nyenye si febli kana chia au moins ni ka concert be kake ni mo ga mbe ni influencer udu ube seka hal nuga ke sababu ka mo duru la sika concert kenega ni concert temena do ukun ikufu obe shen wore taja obu ko jawere obu bonya were bolo we bonya ke chugoyi me kake mako mana se orla ngonye kashe ko indu ala mako man naninga concert ko ngake idone ndu ni mbache ni madintake comme ebe miri era la ete miri adama don tawla me dongli were kala ko ni lame non ente
ndega dongili ntekai kono te ne dongili jogo chaman ki nga video nga page ka yane aha jane be ko ni be shiko don dro sheke yeni dongili la me chenta ne ga video kono faddo yen wele ko shiko kiteri ti mu changer te sha kwa yake ni no mais ni fana ka fsani dowi parce que au moins ni me toka Philippe makele nuna ka message ya WhatsApp ga me kabe ala ya dan shiko merci pour le promo amake pour la promo amake DJ Robo ntere de yi problème ta la même ci lege se ne ba fi jien de nyana sabla ne ya ki ye jien de nyana nyo fo wona tate ala ne ba ke fantaw de ala kama me abete ala kama de ala kama ko beyi kashi ko beyi wa feminu kana ke juguya ere shira ka mo temei mogote ne te mogote do mbara ma do mo bara wala mbento ngaso mbenga chinya fo ngaso son tenade son benela me ne son na faranye mbe soma mba corriger fana malé artiste ouvre c'est ça nous mako bila de obedo ikan qui sublime i mako mananya pampara konote ali liliba nama delika dédication aka privé là aka vidéo ko dongili kono aya donye parce que naka vidéo ka dogo ni liliba tenabla j'aime général ou soit avec commentaire doké kanfu nega direct ka dogo ne nega direct sigi keme iba soro bishegi me liliba be commentaire ka duguma ka encourager ma fo ni mo na vidéo de mais minu me ko important do ne ta la fo ita la sensibilisation abena be commentaire ke aben féliciter aben encourager abetene wori kadni kana wardia kana sanu diane mais adonya quoi adonné mais ni ko be nimbe fo so wafugo e nya fo ya kana ninka teri o te teria be ke chien de ka ne kono te sununkunye ne bena arama de munu kungo fo ne bena lu kungo fo ne re kungo kunga ngo ngade se ko fo o ne kele saraka de ne ntesola ni be bana o ko de la bana mais menga harama de nya tabolo fie ni le shikui ni le shigwere ne mo wote nya fie nte balo nega eduru est-ce que mo ko be nga daga couleur don afo mo ko be ne ka daga en couleur don ame ebe tobili ke barama min kono mo ko ba numéro don ande la ka ta gerbu yake mo ko nyoboro don ya mo ko de ede la ka dai sonina ya shin kele e adda ele maka do ya oh ni maga ne mfurum son suna ni farda kuma kan amma de lekete wande do mo bara kabine muso furu che maddo ya muso maddo ya ko nana dudu ko orla ne be sigilen to ya oron na kira kono suli men siga kono men ngalle gese fote bada shiko konote kabe ala enda ya menyi photo ta kito ga logoma kununga so hinye logoma de taybara ne tello ne ga logoma te flip mbo teke beka nyengena insugune teke beka nyengena wante logoma kunu beka salon koro no fie ngo malembe frère ima fin fla de la ni logoma kunu aka so ni boke aka so ni kwa ka jila oya shininga ba fie ya ni shadonche surtout français o de be ya o tonjugu de be ya ni dona tona wa iye échappé mandi ibe dota fo dobi tafo mais sombe dane la nga shigo dumuni nde ay moke mo bara folo ni nyobu de be dunya ne ni muso amo du amba sutura ni ngono mais ante ta mo de lide mo kabi ala nda mo ga takoshima doya o tonne be français ma fi nderi eba foko kuko fadento est-ce que yere be fadento don ete fadento don femi e fadento yi eta don billahi fadento eta don ko wali muso e fadento ya doy
wala nafolo e fadento o ya do e fe min ti tai na fara ko fe min ti tai ko e fadento e fe njama me dun o ti tai de ka arama den do de be olube midi ala e jendo ngoda c'est dire olube tan midi pile be do de ka du kono o ka tlela kini monto do arama den do jogo de wi midi pile olubi ga temere sonné odila e bi to iga sans fait ça koye iga interphone écran ka nina yi écran nga interphone écran na so ngakini moné do te do mbara o dumuni ndenya de don falo nana ye ibena midi pile ma ya so ngakini moné no jabaji ya saba don fala na nana ya so midi pile de be tiga de na yo saba o don saba na nana nyek muzo e chepuni mindla ka sogo kuru dama do blaga abenen do mo flama inana da sone nimba cenda daele o dumuni ndenya de ndeli nete baraka ga dimare ambena na yere nyini yoro la ni ba do dabalo ti ba yer ti dabalo soro segi fasula mais i dabalo te sega sirinela nete dumuni ndenya la anga nyoko mbalo ala kama mali dunani jatiga jamana o mali ya français ka fina ni jogo do abla de son jogo nyumandila o sungulu mbadi o de fadento yemene ka ke arama de midi ebeta midi do be faden do ka du kono ko ka tlela kini saba ebeta surafana be do were fe do be bar la temple jamana ngono mais ou te du ka war do dumuni na ou be san da falengo te de supermarché kono olu be dumuni ke mo ou se fe de dron furuko bo tigi kono demba tigi ya bo tigi kono ebe fa ka ke fin do njuma c'est-à-dire anga nyini e kana nga dun o te nyanyo mai o mali yo te yan duan nan jatiga jamana te ayene yani nana iba ke de ni ma ki kuma bi bo je gono wal me ka sigi fasola ne to tere du de nya jam chife wa nga fie ngo yi sondo abla sonyumante parce que francika be se femina kuna dalidu hein ne moye jamana ngono aye saki takadi do masanduru okofe abeni fani mbacha a wole ko naninga saki nyemi u kelela ko nyemi ndima na dia yande français ni moye fendi ma ya te koro minani made ka dima walma ka kiye ate koro minani ma ate koro folima yande français bada shiku aramata kuze ya dobe fendo dima avec samara dima santan kofe avec samara yi shena yi semine tuguni aba kele aba fima nyemi ndima nanga dile ndia on est ko eta disa ibiti to soro fletugu fei Facebook video manu fei karsate horere ni nana jamane ngono ne ya ka samara kurasa 70 euro kadama ngaka ka singama aya dima de ngabe dili be laban singani dima o e to tare ko te tugu fe de o ebi ko e beti ko albobia ni jila za ete jeble fo ni saraka kunu kono te je choko te la de parce que walita de bisena aya di manga atara fie ka ya shinga imadi ema dobe ushiga jamana ngono te bansara lila ina kuma ni iglo manifiu lila imana vesi ko ni sangadia imana samara ko ni sangadia société de ete barala e yo ko ni sangadia wani e bara damine mo e fin sangadi ma ninu kelela o bebe tlaka na fie ete miride ne de vesi sangadia ma nene kono ya mo to ki ali balma hali wolo balma to ki ye français ibe dimidron ibe ta do magasin na vesi mi sangadi ba nyora sangata blaga boîte lettre la shinini do rebe ba fonye samara sangadi ma ibo ka samara sakato blogo boîte lettre la bi shike sarali la jamana on tetla kuna dalil de be yande wani ma se envolo ya nega se nanga ya saria fi ya principe yi ni ya mene adogi ba sara ni ma sara fana ibi signa kuna dalil ya ni jinga ka wuli na yere be goyara ibi ti to soro i photo soro doka page ka Facebook ka wal ma TikTok ka parce que fana dona la sisa yande français bienvenue ima jenu be na o te fan soro langulo mena o langulo mesigi fente ya ngauku abebe balo kafu de la ala ka tolle ka doko fentuku kafu be yoro ekati do a 100 mètres de kafu les 5 ou les 7 or la be malien muso ibaro ko ibu vrai visage ibaro malien muso ngani ya mai yeme do malien muso ni kafu chemani kafu 300 euros aki fani bache hal ni afuruche de ki joana che ekati jo malien muso tato kafu la ekati joana aka kafu chemani 300 euros c'est là iba famille kafu ko ja fentuku tanu mi disi fara billahu ni woro beta
o tato kafula jo unye ngonu mu disi no yi soro bi disi fara wa no yere mi no yi jedro uni woro I kamankun una beta wana lama fara ikan billahi be nunati men do ka dawkan ile nunati men no le fan tout kun yere baganchu de do ou be fan yira wula be kafu war de barakela de beta barake fata uni bobo olu de be barake jamana ngono ko ta cotiser male muso be to de ta kata yira bantia ke malla fan tout kun be fantan ima adobe den nani bismillahir rahmanir rahim hal na fara ko ala de ko kanga den wulu sa ibi yere fakawa ekele dengere ni nani ashite mi mesi zambo ekele mpewu ok mana ye chebe jugele suku jumange ok mana ye bora dugu jumana bora yero juma ni be kafu no fela 300 euro no fe kilomita den nani den duru wolo ni dona metro kono bebe dimi koro imana do tramu kono bebe dimi koro imana do bisi kono keleme place be mene o koko to ko kafuko ko kafuko ute barala wa ube pari bolo fara mena ni afara nyonga akele mo kele mese kata do bolo fara ya tana ete fenda ni 300 euro te chebe daga barani ke kana wa no tisora dro ko e mo jugudi ki ngani ya mai wa ala kana to ku ikafu ko kafu warni na ko haruki de meka kurando ni saramani francis so sara beba do war fitininte so sara iga sarama boli ke jena somo go be ifani babe iga don doluma ibalma minu mangene be olu furake ni malo bana ibe wole I muso ere fana ba olu fana mi wole mena sisane kalo de la dépenser ka cha e ma e ka fama kaka kafu war la kaka 50 euros di madron kana faka di mare kaka juru do ila c'est o dole abiga soke bagdadi iga so abake bagdadi abe wuli sa musa mare ngane mai lamine mane ngane mai ne do mina be ne furu ola be soro saka ba bugo tigilama ay ko veki sa be soro ko be do tlo ko e fadenkane ne bugo tigilama chawde kuma bolne ko kongiranju o ite seguma chaw kuma bole ko me enani take demba wole français kafu war no fe o fokun lamini mo shi mo atadi akuma kanduma tada wana yita soro anabeta français era taka fusa Espagne ay malien menu me Espagne ay kele ay wele ni do soro la ka fa yo kale muso be barala billahi ngalontigi malien muso te Espagne be territoire ka komi me barake mafo minu nanu yera yede mais malien te mi tara muso furu mali kono igara maraka igara tamasegi igara malien sugo yi kati muso furu Afrique ka visa nyini ka dama ka do avion kono kana Espagne abe naka sigate barake ayu nyini nga black minu be ko ne kote doka demandi ngome yeni mamale muso e wa ni tefe ni bado ichemai ni bado ijelema mandi kanata muso furu Afrique kanana Espagne de konato ba minila wallahi ni pinya karla ma minila dro lemuru batigela ba minila no lu era shima soro mo tege jalente ka laitigela bo mo tege jalente ka jabatigela bo billahi ni jabatigela e muso soro na beta nya shi mo de ka jabatigela laitigela Espagne 6 mois 6 jours de bu bolo ka laitige na ya da sinya ko bilal terenga tamay ko gofsa nay ngaku wole ayu wole ya Espagne wole ko na shiko koti ko malien min bebo Espagne kata muso furu mali la ka aka bien avion ka do visa ni ka dama ka do avion kono kana Espagne ko te barake parce que bara fla de Espagne bara saba pinya kari laitige wal may bi shike le muruba tigela kono te hali espagnol bete mason ko bara sur Espagne Portugal de bokay faranfin to sorotene ne faranfin ga mason ko bara sur se go menay relation babula mane muso ka wuli kale beta jaba furo kono o ka fo afana baw ye kasigi nyogon bela sigi ka tonna de on laski he karsa furo la koy ka je sigi le Espagne de o lu bologo je fembe Espagne ko kana ko kaka grobine ya blaka ursa levru to ka periki to ka fosili to ka fo zongulu to ka fo boronjanji to ka beto ko ka tlaka do boati kono misige boati ko ka ti biri la furo la e nyebe male muso tatolo la male muso to ke fo ga jienuli ni bora la furo la ina tabiki kono ko gombele fima gombele jema sake parce que poucheri era harama de ite do cha akana ko tako wa kwa ben kunga konte chefo comment on appelle chekino como siempre dano se
Tu sabes. Comme mec a mis fort, c'est verdad. C'est verdad. Wallah, billah, ça c'est la vérité. Tu sais, il va nous mettre un chien de fort, c'est verdad. C'est una verdad. Yo no soy mentiroso. Tu sabes la verdad, yo sabe. Yo que sé, tú lo sais. Tellement familiar. Otake. Oh, espérons tabeti. Olu koni me dade chere bu balu, chere bu fini, chere bu samara. Olu koni me fen kele mina doro demba wolo à partir de 18h. Ubutu sigi. Malien boutique ni kele mbero de la. Ubeta gerere doye sa. Pia karla nato. Ute temula. Jaban karla nato te temula. Lemuruba karla nato te temula. Laiti karla nato te temula. Bakari! Audite! Pia jara biwa! Pia jara. Pia jara pia guera. Kamumbe pia kola. Il doit be ko pia ka jani sebe. Nye pia jo ka sebe jo. Sebe ju. O jorama fla be ko pia ju dola. Wa pia a ju bonya bolo. Nye zeb bonya be chogo pia ju beti. Kamana ngoro de beta I pempe o ka nege de be siri sena sa. Inafo malla kuran poto dilala nu. Olu be ema mingu tegela ka yele poto kana. O nege lama de be dima. Imana sengele nchoro la. Ibe kelenta ka to choro nyefe. Ibe yele tende. Juru kise bi bolo la. Ibe tile beba ibe misoro kuma la 35 € 40 €. Ebe jigi kana le o sunguru ba de sigile me bodigi. Bakari pinya jara pinya kamumbe pinya ko la muso. Jenya fe ko muso be se ka yele pinya kan. O kora de sa pinya jara Bakari ite lika 5 € la kenkun. Bari kata tile beba yiri sanfɛ 35 €. O ka 5 € de ma ko ka ka credita. Bakari be 5 € di. Parce que Bakari fana danga deli. Bakari kana di de. Pinya to fene. Tunga to fene. Ni kana di de. A Faransi taw olu ka kɛlɛ yɛrɛ ba. Faransi furu kɛmɛ bɛ sa yan. Ni y'a sigi furu kɛmɛ o kɛmɛ. 90 bɛ sara kafu wari de nɔfɛ. Cɛ ko k'i ɲɛ tɛnɛ muso ka kafu wari jamana kɔnɔ i ka furu tɛmɛ si la. Kafu into o bolo. A kɛra million ye o, a kɛra 1 € ye o, a to bolo jako k'i ka furu préserver kono tɛ ni da kafu wari kɛ i ka furu b'a da fɛ ne de y'a f'i ye. Denba wolo kun tɛ fɔ ye yan kafu wari ko sinon tubabu Faransi bɛ tubabu jɔ 100 80 den 3 t'a si bolo den 2 den 1 n'a cayara de ni tubabu yɛrɛ den caman ba wolo m'a fɔ n ko den caman wololaw tɛ yan dɛ. Parce que c'est naturel di. Nga tubabu yɛrɛ mana den caman yɛrɛ wolo den 3 kɔnɔ tɛ tubabu mana 2 wolo a b'a hakili sigi. A tɔ n'a ma pilili kunna a bɛ pikiri kɛ. Mais farafinmuso bɛ jamana in kɔnɔ san kalo 12 olu kɔnɔman don. Kuma dɔ la den dɔ bɛ pochette la tellement que dɔw yɛrɛ dalen n'u ka denba wolo la pochette ye 2 de. Pochette 2 kɔrɔ dɔgɔ de b'o kɔnɔ tan dɛ. Pochette kunkolo 2 de b'a la. Kɔrɔ bɛ don kɔfɛ, dɔgɔ bɛ don ɲɛfɛ, dɔ b'a kɔ la, a kɔrɔma don dɔ wɛrɛ la, a b'a k'a pousser cogo min na a bɛ k'a pousser ten. Wa u jigitɔ métro dingɛ kɔnɔ o ye escalier sa u bɛ tɛmɛtɔ de wele sa ko Allah mon frère i tɛ n ka chariot ni kunkolo ta i ka n dɛmɛ ka jigin. N y'a fɔ ne mɔgɔ minnu bɛ n dɔn yan k'aw ka baara dɔ ka mɔgɔ wele dugu kɔnɔ ko n dɛmɛ ka jigin n t'a jigin dɛ ne tɛ mɔgɔ si ka tere dugu denya la. Denba wolo ye tiɲɛ ye mais ka I kɔnɔ fa den wolo an k'i dɛmɛ ka taa ne na kun t'o ye. Ni b'a dɔn k'i kelen tɛ se i cɛ wele ka yala i kɔ dɛ walima i ka garde corps ta parce que i ka kafu wari ni mɔgɔ t'a tilan. I tɛmɛ o tɛmɛ wa a yɔrɔ Château Rouge filɛ i tɛ taa Château Rouge kana abadani ni malien muso dɔ m'a fɔ ou ivoirien muso ou guinéen muso dɔ m'a fɔ ko n dɛmɛ i ka n ka chariot kun ta i ka jigin. Château Rouge filɛ Barbès filɛ i b'a fɔ ko yen y'u ka zone de ye. I tɛmɛ o tɛmɛ ye hali i teli di ka teli de k'i bɛ ka boli saya de bɛ ka boli ko u b'i lajɔ. Wa denw girinya b'u la den ninnu n t'a dɔn u bɛ dumuni o dumuni kɛ i b'a fɔ k'u bɛ siman de dun u ka girinya dan y'u ta i cɛbakɔrɔtɔ mana i biri kuma dɔ la i wulitɔ i kɔ de bɛ mankan mɔ ten hadamaden i kɔ ka taa mankan mɔ i kɔ den nɔfɛ i kɔ ka taa mankan mɔ na ɲama ye ne bɛ t'o tere jugu den ɲa den da la maa fɛ de. Mais an bɛ tiɲɛ de bɛ ka fɔ dɛ aw sɔn de don n'a ma diya aw ye kɔni aw b'a bɔ a la aw b'a dabila de. Ah oui Château Rouge filɛ Barbès filɛ
sato do ka fara gardi nord kan I teme ko ta ani duru dembatigi do le ba fiye sa ko nga sa dembe sarelo ko no ke ko kunta ko jige skale ala re ba nyefale ko fela ale bota parce que poids bébé na nyefedi ale be kalani mine tara mine ale ba fuke ga yeneta asera la metro kono imana do kuma be abiki kono no ko kamera da dila den kashi we mama papa mama igo soro da kuru bishi re konde ube nyini ka bishi tan nega bot wabu era la kuma de be do bishi kono shanduru tile kono tef ite twabu e abe suraka ni faranfi foi kede uga den kashi kan twabu ba deni nkele ni wolo deni nkele katabla na beta barola beta bla kreshila ni chiri jama bolo abeta di nunuma men nunu demi den wora me ni molo ni kwa ka di nunuma hala na che ko barati se gasara orla sa u mana ta jenro ro so o denu ne bu bolo sari okono or bu bolo sari okono ko yala wa wera bolo be war min di krashi fana ma fana cheni di e mo men de barake o be ta se ka ta den skri krashi la ni ke kuma e ko ne ben janton de una ibi janton de una ke ni kele de woro wolo bismillah itini janton la jon be se e kele ngata de woro inscrit crash la to butna fo ko mumbo na binika de woro ikili e re hini tete me sambi sabani flaka de woro adna fro ko maraka muso be de wolo me ini sera français re baro ko ja de wolo te maraka muso kili mega kuma malien ga parce que malien sinon malien kelento ivoirien bala guinéen bala Sénégalais umbala bebala ya ite jamana mi communauté ka chaya musokunda o Burkina Bewi olu de mancha français kono te Guinéen ou Ivoirien mais français re be Ivoirien ni Guinéen de ka chaya Ivoirien ni Malien ite do metro kono ni ma Ivoirien ni muso flam ko korofo kame abadani ni ma ye o be ka mo do korofo o be téléphone na ndo be ka do korofo Malien no mbeti parce que olu ere bolo machito olu ka kame nu erete auto communauté donc ne malien ni ne bugulu ne tulu la tan chrétien bugulu ne tulu la mo shiti se ka fami ko ne malien iti se ka donc ko malien e be ta korofoli ke kuma la nyere be teme a bene ala ni kirake c'est la ni muso teme to sato rouge antara sogo san damadla ntara so do jole no be kamburuja u te fado te mbado ka bala ndantu do ngobo mo korofo ba fil afle nyera jole u be kan korofo kuma dula beta soro do be ki to nyuma fo kuma dula beta soro do be ki I burja redi do beta soro do nyera de la ka soro Ivoirien jeune fla be nyokon kolichela do ko o kerani do ka kele la ntefe go tiki to fo do ko shugo tade jin do ko no ko shugo minge na ko cheba koro teninke o la fo banen bura o nyokon che billahi yere sigile tram arela o ye nyokon koli mene ne ka to séparer ka soro ka fo do yin atlobe na o koro ngo ka nyame ngonde de shukui ngoy ki bolo de dusuka ngoni be ne feka ba problème tala no mi fo mu to le katari sin fly ne ndake ni mi ma konto ko ne supprimer wa chela ka ulu tay bolo kurfili na musula ka korofoli bula imana do tramu kono imana do metro kono wati be ibe ivare ni musa de makame go ile ni o ne bala mala ye mu ke to talia wa taga ji jenebuma jenebu fle na te mo ya wa sara ate mo ya wa sara Ivare muso wala ka o changer lakini ka o imana lu soro metro kono olu alambari nye nye olu fana be doka yi male muso ko nda yaro ota olu tate dugula hali kaburu dona sudo oro olu be dokorofo wa olu male muso de bi sigile ibere male muso fla soro be ki korofo ube togo do daga daila ire togo ibu demaki ire korofo me ita do ko nun kambene de ma male muso jie bem wo shite male mbo mo korofo la ni male ngo abi korofo iba demaki ire korofo billahi tellement ko be sonda la minti soin ire tese ka don to shila ko nun kambene de ma shisha donne asa na fara ko an tamashere kira da mako korofo na vilo la jadi majana ka fuar no fe o te barla ya
o ni barakɛla mandi wa problème bu dala ate makoronda la problème be malieni ni ivoirien dala jamana ngono o yoye o debe chienta la doka juru nga juru be dola de doka juru be et ite jagoke mumbe te ka juru ke adama dona kuma be te barla mumbe manifu bla juru batala ni e juru te ba saradi tle ko na be mo dama mi mo nyoko na nga privé la ala de badon dongo dodo de be na ka shiko ni de tarana ka finita ki banka sara fika wala de kamena se ni ma mo ka juru sara mbi photo bla o be soro ka ta juru sara ate mérité ite barla dongo de be juru batala te so juru tama juru sarama dun de yoye be juru tadla do fana bara fla tolu fana na jamana ngono juru tako o do o juru tala fana qualité wore be minum be galon tige mo ko ni marchandise ni mina na fe ka mo ka wore mine ka soro mina tu bolo ko atu bolo nye itika mina itika wor soro do fana o qualité wore fana be o qualité kacha do be o juru tala de do fana be juru tala modeli wore be mi me yala ka mo ni fu nga wore a rassembler walma ka mo ka minanta ko meta fere mena wardi ma uteye minante yi inana do bora malla taraka minanta kana ale ba daire me sura e shi ke jamana ngono kafu warta dila ale ko ale te faden to fe o barakela ti seka ta barake kale sara ale be activité do ninke kata jamana wara wala ka mo uchi kaka kolu du mo na toma o bena abaga fininu fere abaga sanu morso nu fere abaga banje nu fere inana inenja na figi genengala miseni kana do muso sigilen ngoro ala ndere muso do be kungonya de bolu bolo banje metri woro dia duru dia o ba ala mene ka dana ta ka diga kaka minanun ta ko di ema be to fere ko wari dun ko ke pian ke kana kani o warla o warte ye minante ye ni wole la fana be tlake be tlaka o tiki ka telephone ka bulu bagdadi kabo afrique kana ke na feni na papier ti bulu ishi ke dema wolo kafu warta mo ka minanta y a pas de problème ta fere ki ka bénéfice da mais na warti ka minanti ka warta ma mais ete ye minante ye kete kani ko wari fana soro sa wasabi wa nabi adonde wasabi wa nabi donde fika di video man do de masa ko video kelen kaka ne be muso do français o kuma bara damire kuma mina mami maraga aya nyinno billahi muso kuma do aka jagola kuma mina elle avait presque 30 000 euros mais bi muso ka juru mi be manifu na jamana ngono ni dongo do muso be kashila ka kam mina unta ka sege ka taka mina unta mo ni fi ngana ka mina juru tabulu mitika mina fere walma ni ndia ni nga pariche mi ga wardi walma ni kafu bina mi ga wardi ka tunu wallahi muso tara fight de labi hala e war min do aka jago kuna pour que ka sega soro makar ko da ni ya ye fo ka fasa ni fana te horonya doe ni ya juru ta tarali wajibe raika ni yere bado te barla mu bi bla jago juru batala ubeto juru ba beta o banze babbe juru ta watelo chere nyokoro ni ya yu kana dron o tatu do tere muso demo boto du wolma o tatu do na figiya do kayrola ne ko mami maraka mangwa jobe fana no konote maw manne ne ga fini juru ta banze ka do kana kata konyoro la manega warsara a beni fani mbaje ne biti jolento konyomus wati mina wa bukankadu e ote o mandi mai kati joko amso kare ka bukanke ni nega fini juru de bila e nega fini ka juru tane bolo ka fini sa nega ti soro konyoro la be ka war fini konyomus ka beni fani mbaje be nga blokibo hi benga fini boykana walma polisu ka fara ora solution na u market ya ko juru te sara de aw kana di video manu yere mabli ni me ya ka juru ta awa yiri nyini de yoro mina kanga konyoro la yoro mina de wati mina jama faleno jeli bana figi wo jeli muso na figi be ka fasada wati mina de ibeta iba kwari iba fo jeli ba mako be mikoro la na mikoro dama yo ba jeli ba ga horo muso min jeli fle loki mba kana jurudu aya fa kanga wardi o de ka juru soro to koy na yo douala sisa juru tabe banja mané ngono mais jago mo nyana maya ni yo ke abe malo juru be la ni fana mi ka juru ika waru soro i malo todo ika wari mine d'une manière ou de l'autre kana to ine harma denga talla yo fo français balma te ashinjete triate ni ka juru bala i passe ro toko chuga mine ne fana daire me bola ne fana ma balo soro do mine ngoye malo do ki de umbalu kanika juru to ala balma to la de na ma di ta no fe abe sumugoro la wati mina kana presse i jo i dogala yere parce que na yé billahi ata présenter ibi dogodi
fo kuma mina jeli muso be ka fasada wo jeliba nafigi parce que jeliba be jamana ngono olu ka nafigi denya olu fana yoyo olu de be doka ka do fasada ko kaso iba to foni jeliba fasada me ka soro ka ta micro mena jeliba micro singa man enter muso daga wulidi ibe sara jeliba iga jatigi min jolen flene fini min ba kana jurudu wallahi akan war min fili ko na muso jeliba yare ka bo filika ibika war nabi ibika kana maloya kana sira kana tamakiya na kadai wallahi aga teriya ka baharama de yare ka ba udu ib abami wolo o ma wolo nyoga fa ote dugu kele mo i kele ne wolo la te flani ayira la ka foko balma be la ga dugula france anya nyogo do france ya ndukui na tiena france ibeta Versailles rive droite meta rive gauche ni fora ni banon ni france mbora ka nindaw ma gratuit la me video tigi Franci réalité de ni wa principe minnu be ya o de ni nana ya kana sonde kana so ki pide chico orobo comme ibe nga répertoire ga zananga sa bele général chico bada chico amenya kombulu